हुमायूं दादा, आपकी ममता जी से मुलाकात हुई, बातचीत हुई है इस मामले पे भी? नहीं। दादा हिंदी में एक बार बता दीजिए, नई पार्टी आप बनाएंगे, आप कह रहे हैं बनाऊंगी, नया बार बोलूंगी आप हिंदी में नया पार्टी बनाएंगे आप? नया पार्टी बन चुका है, 22 तारीख आने दीजिए, नया पार्टी का लॉन्च कर देगी बहरमपुर टेक्सटाइल मोड़ में। अच्छा, नया पार्टी बन चुका है आपका? আজকে যখন আপনাকে ফোন করেছিল তার আগে কি পার্টির তরফ থেকে কোনো ডিসকাশন হয়েছিল কাল রাতে? কিছু আগে আপনাকে কখন নিমন্ত্রণ করেছিল? 3 দিন মুর্শিদাবাদে রয়েছেন, একদিনও তার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হয়েছে কি আপনার? না। तो सर दादा आप यहाँ कार्यक्रम में आए थे, क्या यहाँ पे आपको सूचना दी गई कि आप सस्पेंड हो गए हैं पार्टी से? नहीं कोई अभी तक कोई सूचना नहीं दिया, मीडिया माध्यम में, आपका माध्यम में। दादा आपको लगता है कि ये जो 6 तारीख का कार्यक्रम था इसके कारण आप पे कार्रवाई हुई है? किसके कारण वो जो कड़ा निर्णय लिया उनको पूछिए ना, मेरा को कुछ नहीं। लेकिन लड़ाई आपको बीजेपी और टीएमसी दोनों के साथ दोनों कोई विरोध करेगी आज। लेकिन पार्टी में आप आए, आपको मंच पे जगह नहीं दी गई, आप आए थे यहाँ ममता बनर्जी से मिलने भी, आपने कहा कि मंच बुलाया गया था आपको। बुलाया गया, मैं आया तो देखा ना, अब गया तो इनको टाइम हो, पार्टी में निर्णय लिया तो मैं কারণ আপনার কি মনে হচ্ছে মূল কারণ কি? শুধু কি বাবরি মসজিদই মূল কারণ? কোন কারণ ওটা যারা করেছে তাদের জিজ্ঞেস করুন, আমি কি করে বলবো? এত ব্যাখ্যা আমি কি করে বলবো? কিছু বলেছে আপনাকে বহিষ্কার নিয়ে? না না, এটা আপনাদের মাধ্যমে। হুমায়ুন দা এখন কোথায় যাবেন? দাদা হঠাৎ করে কি ফোন এসেছিল আপনার কাছে? দাদা আমি বহরমপুরে থাকবো। ফোন করে আপনাকে বললো? না, কিছু বলেনি। अभी तक फॉर्मल कोई आपको मैसेज नहीं आया अभी तक। আরে আপনাদের মিডিয়ার লোকরাই তো বলছে, আমি আশ্চর্য ব্যাপার কতবার বলবো আপনি আপনাদের। প্রোগ্রামে এসেছেন, আপনাকে এইভাবে সাসপেন্ড কোনো জান? এর জবাব টিএমসিও পাবে, বিজেপিও পাবে। বিজেপি আর টিএমসির মধ্যে কি আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে সেটা আগামী 22 তারিখে আমি ঠিক প্রমাণ করে দেবো। हुमायूं दादा, এটা এখানে আরএসএস এর গভর্নমেন্ট চলছে আর তৃণমূলের গভর্নমেন্ট हुमायूं दादा, চলছে। एक महत्वपूर्ण এর सवाल। খেলাফ, এর বিরুদ্ধে আমি নতুন পার্টি করব। নতুন পার্টিতে পশ্চিম বাংলায় 294 এর মধ্যে 135 সিটে আমি লড়াই করব। আমার हुमायूं दादा, एक आखिरी सवाल, क्या चुनाव क्या करीब है? आपके चुनाव करीब है ना, अब ये चुनाव का समय है, अब आप किसी और पार्टी को भी समर्थन दे सकते हैं, कोई और पार्टी के साथ भी जा सकते हैं, आपकी पार्टी किसी और पार्टी को समर्थन दे सकती है, जैसे बीजेपी यहाँ पर लगातार बातचीत कर रही है अलग अलग जगहों पे। आपका सवाल में जवाब मैं 22 तारीख दूंगी। 22 दिसंबर बहरमपुर में टेक्सटाइल मोड़ में आप आ जाना चाहिए, उसी दिन आप और 6 तारीख की जमीन जमीन तो शिलान्यास होगा। कहाँ पर है जमीन? प्रस्तुत है जहाँ, आप 6 तारीख आइए ना। हाँ दादा लेकिन एक कोई आसमान में नहीं होगी, जमीन में ही दादा होगी। एक बड़ा सवाल है आपके ऊपर जो है वो फिराद हकीम ने बड़ा आरोप लगाया, कहा है आप दंगा भड़काने का फियाद हकीम के मैं टीएमसी का नेता ही नहीं माना। टीएमसी का नेता मैं अभिषेक के माना और ममता बनर्जी को माना। तो ममता बनर्जी मुझे कुछ नहीं बोला और वो बोले वो अभिषेक में कुछ नहीं बोला। तो मैं दूसरा क्या बोल रहा है, बॉबी हाकिम क्या बोल रहा है, क्या निर्णय लिया है, वो मैं जवाब देने का। दीदी को कुछ बोलना चाहते हैं, दीदी को कुछ बोलना चाहते हैं, दीदी से कुछ बोलना चाहते हैं, दीदी से कुछ बोलेंगे? कोई मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं बोला। আপনি প্রোগ্রামে থাকবেন? বাবরি মসজিদ নিয়ে সিদ্ধান্ত বলে মনে করছেন? ওনাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, আমি ওনাদের দাদা আপনি প্রোগ্রামে থাকবেন না। প্রোগ্রামে থাকবেন না বলছি, আপনাকে বলছে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ বলছে আপনার বিরুদ্ধে। ফিরাদ হাকিম বলছে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ। আমি ফিয়াদ হাকিমের কোনো কথার জবাব দেব না। ফিয়াদ হাকিমের কোনো কথার জবাব আমি দেব না। ফিয়াদ হাকিমকে আমি নেতাই মানি না। ও কোন পার্টির নেতা, কোন পোস্ট আছে, ফিয়াদ হাকিমকে জিজ্ঞেস করুন। আমি ফিয়াদ হাকিমের কোনো কথার জবাব দেব না। ঠিক আছে? 22টা আসনেই লড়বেন নতুন পার্টি থেকে? 135টা আসনে লড়বো, 135টা বাংলা। আপনি কি জটিল কিছু সমস্যায় ভুগছেন, সমাধান পেতে চান? যোগাযোগ করুন প্রখ্যাত জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক মনসারাম ভট্টাচার্যের কন্যা মনসা কন্যার সাথে। প্রখ্যাত জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক মনসা কন্যা হাওড়া জানবাড়ি ও হাতিবাগানের নিজস্ব মন্দিরেও বসেন। যোগাযোগ 9830106967 আর 9239655323।
পুজো মানে জমকালো লাইন, ড্রপ বক্স লোফালুফি আইন, পেপারের ক্যাটালগে আঁকা, বাঙালির ইমোশনে মাখা। এ ভরসা কি উপায়, জার্নি পায়ে পায় পৌঁছে দেবে ঠিক ডেস্টিনেশন। বিশ্বমান শ্রীলেদার্স, খাঁটি দাম শ্রীলেদার্স। শ্রী লেদার্স, হাওড়া ময়দান।